दुर्गा स्तोत्र पाठ पाई चंदन भाई को अनुरोध करछि। दुर्गा स्तोत्र पाठ। माँ दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यांश दाता आमे माने भारतर वर्षर युवगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। सुन मातः ए भारत वर्ष प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण है जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी तोर आनंद में फेरी जा एथर भी जन्म ही तोरी कार्य रही आमे माने प्रति सुन मातः ए भारत वर्ष सहाय हो। माधव दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर माधव जय दायिनी तो प्रतीक्षार भारत रही अच्छी तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः ये भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश हो। माधव दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आमे माने दिय माँ प्राणी मणि असुर शक्ति असुर उद्यम दिय माँ हृदय बुद्धि देव चरित्र और देव ज्ञान। माधव दुर्गे जगत श्रेष्ठ वार्तादाती निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी हेबारे तुषार प्रकाश होला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृत ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण में आत्मगोपन करथिला। आगत से युग आगत से दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आमे माने तो प्रसादरे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हो। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। माधव दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्थ विनाश कर गोटे भी जेपरी आम मानक मध्य जीवित न रही पारे निर्मल निर्मल जेपरी हो यही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। माधव दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतरे मिलमाण भारत हे आम मान को महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। माधव दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय संतान आम मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास कर जगत वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। माधव दुर्गे अंतस्तरी को संहार कर
ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ଭୂତଃ ସଲିଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକଦା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାଧବ ଦୁର୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତୀବ୍ର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତା ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଅବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବାବ୍ରତ ହୋ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋ ପ୍ରକାଶ ହୋ। Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 7, The Descent into Night. A mind absolved from life, made calm to know, a heart divorced from the blindness and the pang, the seal of tears, the bond of ignorance, he turned to find that wide world failure's cause. Away he looked from nature's visible face, and sent his gaze into the viewless vast, the formidable unknown infinity, asleep behind the endless coil of things that carries the universe in its timeless breaths, and the ripples of its being are our lives. The worlds are built by its unconscious breath, and matter and mind are its fingers or its powers. Our waking thoughts, the output of its dreams. The veil was rent that covers nature's depths. He saw the fount of the world's lasting pain and the mouth of the black pit of ignorance. The evil guarded at the roots of life raised up its head and looked into his eyes. On a dim bank where dies subjective space, from a stark ridge overlooking all that is, a tenebrous awakened nescience, her wide blank eyes wondering at time and form, stared at the inventions of the living void, and the abyss whence our beginnings rose. Behind appeared a grey carved mask of night, watching the birth of all created things. A hidden puissance conscious of its force, a vague and lurking presence everywhere, a contrary doom that threatens all things made, a death figuring as the dark seed of life, seemed to engender and to slay the world. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ବହି ପଠନ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। माँ बही तृतीय अध्याय। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध में कवचावृत हो चलवाक चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन। से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा और द्वितीयटी है तुम आड़ू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतःकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण। मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा, जो श्रद्धा को उच्च अभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करी रखिछि, से श्रद्धार अनुन्नत धूमाच्छन्न शिक्षा स्वर्णक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित होई उठे नहीं। मन रख, भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि। आउ किछि आकांक्षा कर नहीं, केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर, जेपरिकी सही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिबो। आउ किछि चाह नहीं,
କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା, ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ଅବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଜଗତର ଅଗଣ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁକୁ ତୁ ସଚଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଓ ମନ୍ଥନ କରି ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦିମ ତାମସ ଆଚ୍ଛନ୍ନତାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଦିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟରେ ଓ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ। ଏହିସବୁ ଉପକରଣ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ତୋର ପରମ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ତୋର ଅସୀମ ଅତଳ ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଧାରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ତୋର ହୃଦୟ ହିଁ ମୋର ଆବାସ କ୍ଷେତ୍ର, ତୋର ହୃଦୟରେ ହିଁ ମୋର ସତାର ସଦ୍ବସ୍ତୁ। ତୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସଂଲଗ୍ନ, ମୁଁ ହୋଇଯାଇଛି ତୋର ହୃଦୟର ଶାନ୍ତି, ସକଳ ବସ୍ତୁର ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ କଣିଆ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परोमि। ओम श्रीमा श्री अरविंद शरणं मम शरणं मम शरणं मम। करुणामयी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद एटी उपस्थित थिबा समस्त बापा भाई एवं कुनी कुनी छोट पिला आज अधिवेशन को माँ पाखे रखी माँ कृपा लाभ करी आम मैंने उपस्थित अच्छे। जो प्रोग्राम आज स्थिर होती वास्तविक ये माँ ही चूज कर या पूर्वर केते गुड़ाए डेट कला केते कल्पना जल्पना भितर है ता तो ये मुझे कहीपर किंतु आज ये जो उपस्थित है केवल माँ पाखे मु कृतज्ञ जनाऊँ जे आज जो अधिवेशन टी हो केवल माँ कृपा माँ आशीर्वाद माँ को भल पाइबा। मुझे अरु भाई को अनुरोध करी से बाकी कार्यक्रम को परिचालन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।
ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଶୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମା ଦିବଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଳି ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ର ଶିବିର ଏ ଜିଲ୍ଲା ତରଫର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ପଣିଆ ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗ ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ଶିବିର କଥା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23-24 ତାରିଖ ପଣିଆ ଠାରେ ଏକ ପ୍ରଭାତ ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଓରୁହେଇ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିବିର ଛାତ୍ର ଶିବିର ରେଙ୍ଗାଳି ଠାରେ କରିବା। ଏହା ଭିତରେ 4 ମାସ 120 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି। ଛାତ୍ର ଶିବିର ହବା ନାଁରେ ଆମେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଦୃଢ ମନୋବଳ ଆଉ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିଛି ରେଙ୍ଗାଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1972 ମସିହାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଶିବିର ଆମ ରେଙ୍ଗାଳି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଛାତ୍ର ଶିବିରରେ ଆଜି ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଶିବିର କଣ ଜାଣିନୁ ଯୋଉଠିକି ଛାତ୍ର ଶିବିରରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଅପା ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଶିଖିକି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଏ ଆୟୋଜନରେ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ଆଉ ଆମ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ସହଯୋଗ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ସର୍ବୋପରି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏ ଛାତ୍ର ଶିବିର ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏ ଛାତ୍ର ଶିବିରରେ ଯୋଉ ଶିବିରାର୍ଥୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 83 ଜଣ ଶିବିରାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର এই ଶିବିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। 6ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। 41 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା 41 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା 43 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଏଠି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି এই ଶିବିରାର୍ଥୀରେ। ଏ ଶିବିର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ଶିବିର ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଶିବିରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ କିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସହୃଦୟ ସହକାରେ ନିବେଦନ କରିବି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥାଇପାରେ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜର ଭାବିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇକି ମାଙ୍କ କାମ ହସ ଖୁସିରେ ଶେଷ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिपरस्य धीमहि यन्न शक्तिर्न दीपयेत्। ॐ परमोच्च प्रभुसत्य नित्यत्वामेव केवलम् अनुवर्ता महिषत्यम् अनुजीवाम केवलम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन आम गहणरे आसी पहुंची जाइछन्ति। आम समस्तंकर प्रिय भाई माने तांकर परिचय निश्चित भाव में आमे जानिबा दरकार कारण श्री अरविंदଙ୍କ शिक्षा रे माँ जहा आमको बतैछन्ति जे जने शिक्षक ही जने गुरु जहाँ को आमे कहती से जने साधक जे साधनारत। आमे साधारणतः पाठ जो माने पढ़ाती से मन को जानती किंतु आम माने बहुत भाग्यशाली आज आम गहन 3 जन शिक्षक भाई अछंती। सेपटे बाँ पटे आम सहित सुदूर कटक रु आसीचंती गिरीश भाई सी राधामोहन बीड कॉलेज रो इंग्लिश लेक्चरर। ताठू परे जे बसचंती भाई को हम देखुचंती रमेश भाई सबु बेले शिविर रे
आम सहित रहंती सी मध्य शिक्षकता तांकर सबु बेले रहिछि स्कूल कॉलेज रे पढ़ांती आमको इठी आजी काली 2 दिन माँ शिवनंद कथा कहिबे आउरी केउझर अजय भाई आम सहित आसिक अछंती भाई को समस्ते देखिबेनी सी मध्य शिक्षकता करंती एवं शिविर रे हमर ई पाखाख हो बा ओडिशार जेकोसी जगह रे एई भली भाव रे शिविर अनुष्ठित हुए सबुठी भाई माने हमको सेई सबु महत् कथा कहया पे आसंती जोटा हम जीवन रे भविष्यत रे हमको आगु को नहीं जीवो पिला माने कथावार्ता करिबा नाही सीधा ही बसिबा अंटाटा टिके सीधा करिबा काली सकाळे आउ टिके सीधा करिया पई चेष्टा करिबा भारतर छात्र माने जेते बेले शिक्षा लाभ करंती केते बेले अंटा बेंड करंती नाही करंती हां कि नाही बड़ पाटरे कहबा हाँ कथावार्ता करवानी एई भली मझी मझी रे जेते बेले वर्तमान विषय वस्तु उपर को आसीबा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबे सिए कारण वर्तमान देश हो विदेश हो समग्र जगत जो अवस्था दे गति करूची ता भितरे युव छात्र मानकर जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका सेटा होची बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण माने आज एठी उपस्थित अछंती माने सेठी हमें जहां को देखुचे महाश्रेंद्रंकर फोटो सी नुहंती स्वयं से विराजित कौन सी आमको बतेवा पई एठी की आनी चंती डाकी कि आमे आसी नांती आमको आम शिक्षक कहले बा निमंत्रण पत्र जाइथिला आमे बछा हे कि आसीचे अल्प केते जण आसीचे समस्त हो तो आसीने जो 40 जण 41 जण बोली कहउतिले अशोक भाई आहुरी भी आसी पारि थांते तेणु मन दे कि सुनिबा कारण आम पाखरे समय बहुत कम आ शिविर गोटे प्रथम गोटे कथा हला श्रृंखला प्रथम कथा हला कथावार्ता करिबा नाही आवश्यक जदि नाही कारण एई जो आजिर संध्या सेशन कालीर सकाळ सेशन तापरे आमे दी परे खाइबा पीबा सारला परे निज निज घर को फेरी जिबा किंतु एतिकी समय भितर आमे जहाँ नहीं कि जिबा सेटा हम जीवन सारा हमको आगु को हम जीवन रे हम लक्ष्य दिगरे पहुंचीबा पई सहाय्य करिवो कारण समस्ते गोटे लक्ष्य नहीं कि चलीचे आमे किए तो चाकरी करिवो कि व्यवसाय करिवो तेणु मु विशेष आलोचना करू नाही आजिर विषय वस्तु रही श्री अरविंद दृष्टि रे भारतीय छात्र वर्तमान भारतीय छात्र अवस्था आम जानीचे आम सब छात्र तो सतरे छात्र काली डीजे बजे केते जण नाचिच नाचिचे ना नाचिने नाचिने बहुत सरस्वती मां को आमे डाकुथिले ना आउ काडे मन थिला डाकुथुलु किंतु बॉलीवुड गीत बजे कि ना कोन आमे कोठी अच्छे भाई अपा माने चेष्टा करिबा आमे शिक्षा क्षेत्र रे अग्रगति करूचे ना पछौचे पुणी कथा हवा नहीं से पछरे दलटे जो बसिच तांगु टिके पछकु आ टिके छड़ाई दियो पछकु पड़ान शीत होउनी एते म एते शीत होउनी लागी लागी बसिले कथावार्ता हबो शुणिबा भाई कोटू समस्ते यदि हाँ करिवो शुणिबा नले भाई माने बहुत दूर रु आसीचंती खास आपण मानो पई आछचंती जेते सब आयोजन करा जायछि केवल आपण मानो पई तेणु गुरुतर सहित निज पई एई जो घंटे 2 घंटा समय दबा या हम जीवन रो दिशा केमिति बदलै दे पारे हम सेटा एबे जानि परिबानी किंतु भविष्यत रे आमे ताको उपलब्धि करिबा जाइथिली रेंगाली शिवंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र रे गोटे शिविर हेइतिला जोठी मो जीवन रो दिशा ही बदली जाइथिला शुणिबा
आमे आमर लक्ष्य को केमिति जीवन रे पाळुचे लक्ष्य केते गुरुत्वपूर्ण आउ सेथिरे श्री अरविंद दृष्टि रे छात्र केमिति हवा कथा ए सबु विषय भाई माने आलोचना करिवे। तेणु गुरुतर सहित शुणिबा मु प्रथमे सेति भाई हमर कटक रु आसीथिबा गिरीश भाई को अनुरोध करूची सी एई आम जीवन रो लक्ष्य केमिति हवा दरकार आउ श्रीअरविंद को दृष्टि रे हमर छात्र जीवन केमिति हवा दरकार सम्यक से विषय रे आलोचना करिवे। गिरीश भाई माँ मंचासीन समस्त भाई मंच तले बसथिबा सबु भाई भौणी अप्पा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आज ये अवसर रे आमे एकाठी हेइछे तेणु मांकर आशीर्वाद आम समस्त ऊपर झरी पड़ू यही प्रार्थना सहित आरंभ करिबा। निकिति तौल सान बड़ को तापर कुह भारी हुए जी रहे तल को तेणु तले जो मैंने बसीच ना सब भारी ये ओजन जाकि मापिब तो बहुत भारी माने तमर भारी कहवा माने तमर इम्पोर्टेंस टा बहुत अधिक एठी। एबे अरु भाई जोटा कहूतिले जे आजिर जो शिविर होची सेथिरे मुख्य भूमिका तमे माने ही निभाउछ। एमती नाटक हुए सेठी मुख्य भूमिका किछि थाए नुहे कि हीरो हीरोइन विलेन जो सब मेन कैरेक्टर सब रोल थाए ठीक से भली एथिरे तम मानकर भूमिका बहुत बेसी रहिछि। तेणु मन देकी सुन आरंभ करिबा गोटे गल्परु। जने साधु थिले सी गाँ गाँ को जाइकी लोकं को भगवान का विषय रे बुझांती सत्य संपर्क रे धर्म संपर्क रे ए सब विषय रे बुझांती। गाँ लोक मैंने आसिक शुणती आज यही गाँव रे काली से गाँव रे एमती भाव रे तांका कार्यक्रम चले। गोटे छेली जगुथुबा पिलाटीए ता ना होची विनय। सीए विनय जेतेबेले सुनिला जे साधु एमती आछंती आम गाँ को आज आछंती तेणु सीए कहिला देखी कौन होची सेठी जाइकी टिके सुनिबी जाइकी टिके देखिबी जेमती तमे माने आसी आसी बसछ सेमिति विनय आसिकी बसीगला आग लाइन रे बसिला पछ लाइन रे हेले काले किछि मिस हे जिवो तेणु से आगरे बसिला जे कौन कथा होची कौन एते बड़ बड़ आलोचना होची समस्त आछंती सुनुचंती तेणु से आसिकी बसीगला आलोचना आरंभ होला किंतु ताकू भारी बोर लागला कौन कौन सब कहउचंती किछि कौन एई किछि जणा पड़ने किछि ताकू मझिरे मझिरे निद माड़ी पड़ुथाए झुमेई पड़ुथाए किछि समय परे हठात चाऊ किना से तार हल्का निदटा टिके भांगी गला काई जानिच काई किना साधु किछि गोटे कथा कहउथिले साधु कहउथिले जणे जदी छेली जगेइबाकू जाउची ताहले सी देखिबाकू पड़िबो छेली को कौन सी बाहर जंतु आक्रमण करना तो जिते चरेवा नहीं सेपटू हेटा बाघ नहीं जीवनी तो सबु छेली गुड़ाक आसिकी अच्छा तो ठीक ठाक छेली मान को तार खाइबा से जो खाइबा को दिया जीव केमती कौन से खाइबे कौन खाइबे केतेबेले खाइबे सब कथा ताको बुझीबाकू पड़िबो। तेणु छेली को से कौन करिवो तार रक्षणाबेक्षण करिवो। छेली कथा सुनला बेलकू
ତା ନିଦଟା ଚାହୁଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଁ, ଛେଳି ବିଷୟରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଲେଣି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ଛେଳି ଚରାଏ। ତେଣୁ ଛେଳି କଥାଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପୁରା ବଢିଗଲା। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଭଳି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇ ନଯାଏ। ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହବ ସେ ଆକ୍ରମଣରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିନୟ କଣ ବୁଝିଲା? ବିନୟର ସାଙ୍ଗ କୁବେର ପାଠ ପଢୁଛି, ଟାଉନରେ ରହୁଛି। କୁବେର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ପରଦିନ କୁବେର ପଚାରିଲା ବିନୟକୁ, ଆରେ ଭାଇ କଣ ସବୁ ଖବର? ବିନୟ କହିଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। କଣ କଥା କହିଲେ? ଛେଳି କଥା କହିଲେ। ଛେଳିକୁ କେମିତି ଖୁଏଇବ, ଛେଳିକୁ କେମିତି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ, ଯଦି ହେଟା ଭାଗ ନେଇଯିବ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ କି କହିପାରିଲେନି, ଛେଳିଟା ଟିକେ କମ ରେ ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କହିଲେ ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଯିଏ ଛେଳି ଚରଉଛି ତାକୁ ଛେଳି ଚରେଇବା କଥାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବାକି କଥା, ଉଚ୍ଚତର କଥା, ୟା ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ରହିଯାଉଛି। ସେଇଟିକ କହିଲା ବେଳକୁ ନିଦଟା ଚାହୁଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଠିକ ଆମେ ମାନେ ସେଇମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବିନୟ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶୁଣିବା। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତା ଆଗକୁ ହେଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜାଣିବାର, କିଛି ଶୁଣିବାର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ନୁହେଁ କି? କେବଳ ତମେ ମାନେ ନୁହଁ, ମଣିଷ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଜିଉଥାନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲା, ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏପଟେ ଘର ସେପଟେ ଘର କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ଆଉ ବାସନ ମାଜିଲଣି? ଏଇ ବାସନ ମାଜିବି କଣ, ଏଇ ତ ଛୁଆକୁ ଇଏ କଲି, ସିଏ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ସିଏ ଇଏ କଲା, ତାପରେ ବାସନ ମାଜିଲି, ବାସନ ଖସି ପଡିଲା, ନାଳରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି, ସେଟାକୁ କିଏ ଉଠେଇବ? ଏଇଟା ସକାଳ କଥା। ଦିପହରେ ପୁଣି ଆଉ କଣ, ଏଇ ତରକାରୀଟା ବସାଇଛି ସିଝୁନି, ସେଟା ସେ ସାରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ଯେ, ତାକୁ କହିଲି ବଡ ସାରୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଛୋଟ ସାରୁ ନେଇ ଆସିଛି, କିଛି ଗୋଟାଏ ସିଝୁନି ବା। ଏଇ କଥାରେ ଦିପହର ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି କଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଲୁଣି? ହଁ। ଧୂପ କାଠି ଯୋଉ ରେଟ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ଦେବି? ଏଇ ହେଲା ଆଲୋଚନା, ଦିନ ସାରର ଆଲୋଚନା, ଆଳୁ ଆଉ ଚଣା। ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ଚଣା ଭିତରେ ସୀମିତ। ଆଳୁ କେମିତି, ଚଣା ପକେଇବା, ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବା, ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିଲା। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାନି, ତରକାରୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାନି, କି ପୂଜା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାନି, ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ହେବାନି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକିରି ରହିଯିବା? ସେତିକି କଥା ଆମର ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଥିବା, ସେଇ କଥା ଶୁଣୁଥିବା? ତା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଇଏ ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ କି, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ କି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଏଗୁଡା ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି,
एक्चुअली पचारिनी ମାନେ କହୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ଓକେ ମିଷ୍ଟର ଘୁଷୁରୀ ପ୍ଲିଜ ଟେଲ ମି, ମତେ କୁହ ତମର କଣ ଦରକାର, ମୁଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘୁଷୁରୀ ଶୁଣିକିରି ବହେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଖାଲି ସଡର ସଡ କରି ଗୋଟେ ଆୱାଜ କଲା, ମାନେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କହ କଣ ତମର ଦରକାର, କୋଉଟା ହେଲେ ତମେ ଖୁସି ହବ। ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି ନାକରେ ସଡର 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 କରି କହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡିଆଟା ଦେଖୁନ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଲଟର ପଟର ହଉଛି, ଟିକେ କାଦୁଅଟା ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଦୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଗୋବର ପଡିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଣ ମଜା ଆସିଯାନ୍ତା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋବର ଗାଡିଆ କଣ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଘୁଷୁରୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖ, ଯୋଉ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଲଟପଟ ହଉଛି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଭାବନା ଆଉ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବି ସେ ଆସୁନି, ଘୁଷୁରୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବି ସେ ଆସୁନି। ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଘୁଷୁରୀ ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା କଥା ଯେ ୟା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି, ୟା ବାହାରେ କିଛି ଉଚ୍ଚତର କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଚାଲ ଶୁଣିବା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ପାଠ ବି ପଢାଯାଇଛି, ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ନୁହେଁ? ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା। ବସ୍ତ୍ର, ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯେମିତି ଶୀତ ବର୍ଷା ଏସବୁରୁ ବି। ଆଉ ବାସଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଇଏ ସତରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଠାରୁ ଆଉ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାହିଁବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଘର ବନେଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମ ନାକ ଆଉ ପାଟିକୁ ଚିପି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ନେଇକିରି ଚାଲୁଥା, ପାରିବ? ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଖାଉଥାଅ, ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ପିନ୍ଧୁଥାଅ, ବାସଗୃହ ନେଇକି ରହିଥାଅ, ଏସି ଲଗେଇକି ବସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନଟା କାଟି ଦିଆଯିବ, ପବନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ନା, ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଇଏ ଗୋଟେ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା, ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ବା ପବନ, ପାଣି, ଏ ସବୁକୁ ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି ଆମେ? କେବେ ବି କରିନେ। ଭାବି ଦେଖ, ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବଡ ପାଟିରେ ପୁରା ବଡକି ଦେ, ବହୁତ ଭାଇ ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଦଉ, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇଭଳି ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି, ଆମେ ଫଟକିନା ସେଠି ଖସି ପଡିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ଖସି ପଡିବି। ମୋ ହାତରେ କଥାଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ହାତରେ କଥାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା ନୁହଁ?
निश्चित भाव में आम जाना उचित। आमर ये जो शिविर होची से शिक्षा दिया जे आम जीवन लक्ष्यटा कौन, ये जो जीवन आम मनीष जीवन पाइचे तार लक्ष्यटा कौन एवं से लक्ष्यटा जानिले सिना आम आग को आगेबा। मु रास्ता रे जाउची तमे मते पचारले कुआडे जाउछ मु कहले मु जानिनी ये की कथा आ तुमे हाट को जाउछ ना स्कूल जाउछ ना कुआडे जाउछ तुमे जानिया दरकार ना जानिले जाई कि से जगह रे पहुंचिबो। ठीक से भली आम जीवन लक्ष्य संपर्क रे आमे जते बेले जानिबा सेते बेले जाई कि आमे चेष्टा करिबा से रास्ता रे चलिया पई जे केमिति आमे हमर लक्ष्य स्थल रे जाई कि पहुंचिबा। से सब जिनिस जानिया पई हेले छोट छोट जिनिस गुड़िक आरंभ करने को पड़ो। आमे किए जेमिति तमे गोटे जिनिस किणुच धरा जो गोटे मेडिसिन किणिल से लिखाई कंपोजिशन नुहे कौन गोटे मसला किणिल इनग्रेडिएंट्स लिखाई माने कौन कौन जिनिस को लेकिन सेटा गढ़ा हेची थाए ना देखिच एटा एतिकी परसेंट एटा एतिकी परसेंट एटा एतिकी परसेंट एमती सब लिखाई आमे आमर कोटा केते परसेंट कौन कौन अच्छी से कंपोजिशन कौन आमे जानिचे कि तेणु प्रारंभिक भाव में आमे जदि बुझिबा ताहेले बुझिबा ता पूर्व आ गोटे कथा भूली गली जीवन लक्ष्य को आमे केमिति भूली जाइचु। आ गोटे कथा मु कहूची धरा जाऊ तुमे एठू दिल्ली जीव तुम लक्ष्य कोठी पहुंचबा दिल्ली रे पहुंचबो से ट्रेन टिकेट काट दीच जो दिन से डेट अच्छी से ट्रेन रे बसी गला बापा जाकि छाड़देले गाड़ी रे नेकी स्कूटी रे नेकी बा ऑटो टैक्सी करके तुम्हें स्टेशन रे पहुंचल स्टेशन रे चढ़ी गल सेठी टिकेट इंस्पेक्टर टिकेट भी चेक कले दिल्ली कौन गोटे दिन रे पहुंचबो कि तेणु 2 दिन धरी जाए समय लगे से समय रे तुम्हें सेठी बरा आलुचप घुगुनी चा केते कौन खाऊच गाड़ी गोटे स्टेशन रे अटकी गला सेठी तुम ओल्हे पड़ल सेठी देखिल कौन कौन सब बिक्री होची किछि गोटे जिनिस किने नेल नुहे कौन गोटे खाइबा जिनिस हो बा कौन गोटे बहीटे हो कौन गोटे किनिल केमिति किणी किणी चलीच तमे जाउच दिल्ली तुमको पठाई दिल्ली रे गोटे परीक्षा दबा पे तेणु तुम परीक्षा देवा पे जाउच ताले तुम लक्ष्यटा हूँ कौन परीक्षा दब ठीक किंतु तुमे रास्ता रे आउ सबू कल जदि दिल्ली न गल बाटरे ओल्हे गल ताले तुमे लक्ष्य स्थल रे पहुंचल कि तुमको जो उद्देश्य नहीं पठा है दिल्ली सेटा पूर्ण है कि हेलानी तुमर आउ किछि पूर्ण होइते पारे तुम पेट पूर्ण होइते पारे पेट पूजा करिछ भल भाव रे विभिन्न तमे आसिकी कहिल बापा ट्रेन रे गली ना एमती एटा गोटे खाइबा मिलला हमर ओडिसा रे नाही बा 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 बढ़िया आउ गोटे जगह रे देखली एमिति से साप खेलुची आम आड़ साप गोटा टिके ये नुह सेटा गोटे स्टाइलिश साप गोटे देखली बढ़िया डांस करथुला हाँ हला ठीक अच्छी एमती सब तुम देखी देखी सब वर्णना करुच आउ कैमेरा रे देखो फोटो उठेइची एटा करिची सेटा करिची ए देखो केमती मो स्टाइल रे छिड़ा हिची देखुन एटा ताजमहल नुह तुम भाबुथो ताजमहल भलिया करिचंती से माने बनैचंती ता सामने रे फोटो उठेइची देखो बापा सब खुशी हेले पचाले लास्ट रे हां सब ठीक जे परीक्षा हां बाबा परीक्षा देनी आ परीक्षा देनु आ एटा कोन करछु जोटा से आगुरु कहतले हां एटा करछु सब ठीक किंतु मूल जिनिस परीक्षा देवाटा काम न करिकी पळे आसी आउ सब करछि घुगुनी खाइछि बरा खाइछि सिंगड़ा खाइछि सब करछि किंतु परीक्षा देई ना दिल्ली जीवा पूर्व पहुंचिया पूर्व आरो ट्रेन रे पळे आसी
आमे सेया करूनाहांती कि आमे कोन जानिचंती आम जीवनर लक्ष्य से जीवनर लक्ष्य आड़कू आमे जाउचंती ना खाली बरा सिंगड़ा आलुचप खाउचंती आमे सबु काम सबु परिचालिचंती किंतु मूल जिनसटी आमे करूचंती कि सेटा होची एई शिविरर लक्ष्य एवं जो पाठचक्र होची जे जीवनर लक्ष्य संपर्क रे हमकु जणेबा एवं सेठी केमिति सेमते चालिबाकू हबो। जीवन आरंभ होइथिला केते वर्ष पूर्वरु जानिच ए जो जीवन माने वन सेल गोटे सेल रे गोटे माइक्रोब जो जीवन जन्म नेला सेटा केते वर्ष पूर्वरु जानिच माने जीवनटा आरंभ होला केते वर्ष पूर्वरु हेइथिबो अनुमान करी कुआ 1000 वर्ष 2000 350 रु 400 कोटी वर्ष पूर्वरु 3.5 to 4 बिलियन 400 कोटी पूर्वरु जीवन आरंभ होइथिला एवं सीए बढ़ी 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 आज आसिकरी आमे मनीष स्तर रे पहुंचीचे सेतेबेले मनीष नथिले मनीष स्तर रे आमे पहुंचीचे एई जीवनर लक्ष्य कोन केबे हेई पारे जे आमे मौज मजलिस करिबा जो जीवन आरंभ होइथिला एते कोटी वर्ष पूर्वरु सेई जीवनर उद्देश्य सेई जीवन बढ़ी बढ़ी एई जाय आसीची सेई जीवनर उद्देश्य कोन एया जे आमे केवल मौज मजलिस करी जीवनटा को बितेई दबा तापरे कोणी चली जिबा एटा हेई पारे कि चिंता कर गोटे बड़ प्रोजेक्ट काम सेटा केबे हेई न पारे जोटा जेते बड़ प्रोजेक्ट सेटा सेते समय बेसी लागे तमर रेंगाली डैम हेची सेटा तयारी हेबा पई जेतिकी समय लागिची बहुत समय लागिची तम गाँ रो पोलोटा तयारी पई कम समय लागिची एना सेटा छोटो प्रोजेक्ट आ एटा 400 कोटी वर्ष धरि करी चालीची माने ये गोटे बहुत बड़ प्रोजेक्ट तेणु से प्रोजेक्ट जो ब्रिज तयारी हबो सेटा संपूर्ण अलगा सेटा संपर्क रे आमे जानिबा दरकार अछि ना दरकार नहीं नहेले आम जीवन वृथा हेजु आमर धारणा जे आमे जदी खाइलु पीलु गंडे चाकरीटे कलु घर खंडे कलु आम जीवन हे गला कोन सार्थक प्रोडक्शंस सार्थक सार्थक हे गला किंतु एटा कोन सार्थक हैला आमे तो पशु भली जीवन यापन करूचे पशु भी खाउची पिउची आमे भी खाउचे पिउचे किछि उच्च धरणर चिंता आमे करिचे कि करिबा को चेष्टा करूचे कि एटा होची बड़ कथा तबे एई विषय रे जानिबा पई हमकु जानिबा को पड़िबो आ गोटे कथा सेटा होची जो कहउथिली कंपोजिशन कथा जे आमे कोथिरे गढ़ा जेमती गोटे मसला रे बहुत गोटे जिंस पड़ीची सेथिरे जेमती गोटे मेडिसिन तयारी हेची बहुत गोटे केमिकल को नेइकरी तयारी हेची ठीक सेई भली आमे तयारी हेचे शरीर को नेइकरी तापरे कुह शरीर हमर शरीर जानि परछ शरीर तापरे प्राण को नेइकरी माने हमर प्राण शक्ति जोटा चाली गले आमे मरि जिबा प्राण शक्ति को नेइकरी ए शक्तिटा आम शरीर सबुठारे भरिकरी रहिची तेणु शरीर रहिला प्राण शक्ति तापरे होची मन माइंड नुहे आमर केते जुक्ति आसुची आमे केते भावना करूचे ये होची माइंड तीनोटी गला चतुर्थ ए चारोटी को मने रखिया पड़िबो जदि तुमे एई रास्ता रे चलिबा को चाहिबो ताहले एई चारोटी जिनिस मने रखिबा ए संपर्क रे जानिबा पई चेष्टा करिबा ताले प्रथमे हला शरीर तापरे प्राण तापरे मन तापरे होची आत्मा बा चैत्य सत्ता
टिके फरक अछि एबे पई वर्तमान पे आमे जानिबा चैत्य सत्ता आत्मा एक बोली ताले शरीर प्राण मन एवं चैत्य सत्ता होची भगवानंकर अंश ये आम भितरे अछि तम समस्तଙ୍କ भितरे चैत्य सत्ता अछि बा भगवानंकर अंश रहिଛନ୍ତି शरीर कहले बुझी पारुच प्राण कहले अल्प किछि बुझी पारुच मन कहले बुझी पारुच चैत्य सत्ता कहले बुझी पारुच बुझी होउनी सेइथि पई हमकु जानिबाकू पड़िबो आउ सेई रास्ता रे हमकु चलिबाकू एई जो शरीर प्राण मन ये टणा टणी होउछन भोजी हेइथिबो तमरो बहु समय रे बण भोजी हुए फीस्ट हुए सांग मानक ये रे तुमे देखियो सेठी रोसेई आरंभ हला माने कुकुर माने सब आसी जांती तांकर आग्राण शक्तिटा बहुत पावरफुल जेतु से पहुंची जांती एठी हमरो रोसेई होउची कोन कोन आइटम ताको पछाड़ देली भी कहि देबे जे एई आइटम होउची तेनु से कुकुर माने आसी पहुंची जांती तापरे हमरो भोजी सरी जाय भोजी सरी गला परे आमे कोन करंती जो खली रे खाई थांती जदि किछि बळी जाय थाए से खली को फोपाडी दियंती कुकुर माने कोन करंती भो भा हे कि एकदम चलिबो गुटे धस्ता धस्ती सबु जाको एकाठी हेई कि ताको खाया पई चेष्टा करिवे नुहे कि होना नहीं देखिछ ना नहीं कुकुर माने केमिति करंती किंतु कोन कले कुकुर माने सब भुकिवे नहीं कहलो देखि जो खाइबाटा तमे दबो सेटा कोन कले से माने भुकिवेनी हैं को जो खाइबा को देलो खली चौपति गोटे जगह गदे देलो सबु जा कुकुर सेठी एकाठी आसी माडो हले तुमे कोन कले से माडो हेबेनी आराम रे खाइबे भाग भाग ऐसी कहला बहुत बढ़िया अलगा अलगा ताकू देई दबो किछि खली एठी किछि खली एठी किछि खली एठी किछि खली एठी से कुकुर एठी आसी खाइबो से कुकुर एठी से चुपचाप खाइबे तांको खाइबाटा मिलुनी बोली से एमिति होउछ बुझी पारुछ ठीक सेई भली आमर शरीर प्राण आउ मन एई तीन जन को ठीक खाद्य न देले तुमको डिस्टर्ब करिवे हैरान करिवे एबे जो माने चलचल होउछ माने चलचंचल हो जाउछ एकदम एमती एमती हलुच रही पारुन ये होउची सेई शरीर प्राण मनर कथा सीए चुप हेइकिरी बसी पारु नाहांती सेथि पई ट्रेनिंग दरकार मो शरीर चुप हेइ बसी पारनी काइना मो मन चुप हेइ बसी पारनी काहे कि ना तांको खाद्य ठीक रे आमे देई सिखि नाहांती शरीर को खाद्य कौन हबो ना खाइबाटा ठीक हबो एटा समस्त आमे जानिचे आउ कोन शरीर पई आउ कोन दरकार अछि खाइबा छडा सेटा खाइबा रे गला आउ पानी खाइबा जिंस जोग एक्सरसाइज दरकार अछि ताकू जदि तुमे शांत करबा को चाहूच ताहले जोग बा एक्सरसाइज करिवार आवश्यकता अछि सेटा होची तार खाइबा सेटा जदि न दबो से तुमको डिस्टर्ब करिवो आमे जानि नांती न जानिले आमे कोन करिवे तापर आसला प्राणर खाइबा हला तुमरो जो गुडाक हॉबीज गुडाक हॉबी माने चित्रांकन करिवा नाच काहाकू नाच भल लागे काहाकू गीत गाइबा को भल लागे काहाकू चित्र आंकिबा को भल लागे एई गुडाक करिवा हमर प्राण पई सेटा होची खाद्य सेटा को करिवा को हबो तापर आसिला मन पई होची आमे भलो भावना रखिबा भलो भावना करिबा भलो बही पढिबा भलो बही पढले सिना भलो भावना आसीबो ताहले हमर परिवर्तन हो एई गुडी को जदि आमे करिबा आरंभ करिबा ताहले परिवर्तन हो वर्तमान कथा होची एई काम गुडी को
आमे जेतेबेले निजे करूचंती किछि दिन परे आमे हारी जांती पारंती नहीं। तेणु एई कामटी आमे मां को समर्पण करिबा सीए करेइबे समर्पण करी शिखिबा प्रत्येकटी जिनिस आमे समर्पण करी शिखिबा ताहेले जाइकरी हमर जो नेचर बा प्रकृति तार परिवर्तन हबो। आमर परिवेशटी जदि भल न हुए ताहले आमे आगे पारिबा नहीं। ठीक जलेबी खाइछ जलेबी खट्टा लगे ना खट्टा लगे जो मैंने कहूँ हाथ टेक मीठा लगे ना जो मैंने कहूँ हाथ टेक ताले समस्ते अलर्ट अछंती केही सोई ना जलेबीटा को जेते बेले से तार रस भितर बुड़े देले से रसटा ताको पूरा जलेबी भीतर को पसी गले से रसटा पसथिबो खाइबो आ हा हा की टेस्ट बढ़िया लगे ना। जलेबी रो परिवेशटा देखो से रस पी पी करी मीठा हेची हमको भलो लागुची नुहे। तेणु आमे जेते बेले सेई भलिया परिवेशटी आम पई गढ़िबा भलो परिवेशटी गढ़िबा सेते बेले जाईकरी आमे मीठा हबा बा आमे भलो मनीष हबा भगवान को रास्ता रे आमे चली परिबा। जी जेमिति परिवेश रे रुहे सी सेमिति हेई जिवार संभावना बढ़ी जिवो। गोटे रुडयार्ड किपलिंग कर बही जंगल बुक गोटे सिनेमा आस्तिला देखिछ जंगल बुक मोगली मोगली जानिछ ना सी जेमिति जेमिति कारनामा सब देखौथला ए गछरु से गछ तमे सेमिति करि परबो हां करि परिबा नै। सी जंगल रे रही करी जंगली मनीष हो गला कुहा जाय जे रुडयार्ड किपलिंग ए जोटा लेखा लेखिले से गोटे घटना रु प्रेरणा पाइथिले। से घटनाटी होची उत्तर प्रदेश रे उत्तर प्रदेश रे गोटे घटना घटिथिला। से घटनाटी कौन थरे दले शिकारी जाइथिले जंगल को शिकार करिया पे जंगल भितरे से माने देखिले गोटे गुंफा से गुंफा भितरे किछि उल्फ्स बा गधिया गधिया गुडा को जीवासिया करचंती ता भितरे गोटे 6 वर्षर मनीष छुआ से गुंफा भितरु बाहरी आसिला एवं सी गोड़ एवं हाथ रे चालुची माने चारिटारे चालुची पशु भली एकदम पशु भली से माने से छुआटी गोटे सत घटना से छुआटी 1860 मसीहार कथा से छुआटी को नहीं आसिले सेते बेल को से भात डाली तरकारी बिल्कुल खाऊ नथिला कंचा मांस खाउथिला कथा बिल्कुल कहि पारु नथिला बुझी परछ। से छुआटी कोनोसी कारणर जंगल रे रही जाइथिला बोली से पशु भली आचरण करथिला। आमे मान को जदि जंगल रे प्रथम छाड़ी दिया जाए ताले आमे भी पशु भली व्यवहार करिवु कंचा मांस खाइबु दरकार पड़े मनीष को आक्रमण करिकरी मार दबु। तेणु परिवेशटा केते गुरुत्वपूर्ण चिंता कर। तेणु आमे जदि हमकु निजे को ठीक करबा को चाहूचे ताले हम परिवेशटी को ठीक रखिबा को पड़िबो ठीक करबा को पड़िबो। से परिवेशटी किए दबो एई भली हमर जो पाठचक्र से पाठचक्र हमको एई परिवेश दबो। से पाठचक्र को जदि आमे बारंबार आसीबा ताहेले भलो कथा सुनिबा बारंबार जेते बेले बारंबार गोटे जिनिस को सुनिबा से हमको परिवर्तन करिवो आम मन को परिवर्तन करिबा आरंभ करिवो। पाठचक्र होउची ठीक आछो
ପାଠଚକ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି। ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଚାର୍ଜ ନ କର ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ ଡାଉନ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଠିକ ଆସିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲଟି ଚାଲିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଭୁଲିଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକିରି ଚାର୍ଜିଂ କରି ନେବାକୁ ହବ। ସେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଟା କୋଉଠି? ପାଠଚକ୍ର। ପାଠଚକ୍ରରେ ଚାର୍ଜିଂ କରା ହୁଏ 7 ଦିନ ଧରିକିରି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ସିଏ ଆମ ମନରେ ରେଖାପାତ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି କଥା କହୁଥିଲି, ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଗୁଗଲରେ, ଦୀନା ଶନିଚର। ଦୀନା ଶନିଚର, DINA ଶନିଚର, SANICHER। ଦୀନା ଶନିଚର ଶନିବାର ଦିନ ତାକୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ନାଁ ଶନିଚର ରଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିବେଶଟି ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ପରିବେଶଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବା, ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ, ଭାରି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏବେ ଜଣା ପଡିବନି, ଏବେ ପିଲା ଆମେ ଅଛୁ, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ ହେଇଯିବା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଦୁଃଖର ସିରିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସିରିଏଲ ଯେମିତି ଚାଲେ ନା, ଟିଭି ସିରିଏଲ, ସେମିତି ଦୁଃଖର ସିରିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ସହି ପାରିବାନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ସେଟା ଭୁଲିବନି, ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆସିକିରି ସେଇଭଳି ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ବାହାର ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିବା, ତାହେଲେ ଖାଲି ହତାଶ ହବା। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଛ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ହାଉ ମଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ ନିଡ୍। ହାଉ ମଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ ନିଡ୍। ଗୋଟେ ମଣିଷ କେତେ ଜମି ଦରକାର କରେ। ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛ ଜମି ପାଇଁ କେତେ ମାର ଧର ହେଇକି କେମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଜମି ଦରକାର, ଆହୁରି ଜାଗା ଦରକାର, ଆହୁରି ପଇସା ଦରକାର, ସବୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ପାହୋମ। ପାହୋମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାର ସେମିତି ଜମି କିଣିବାର ନିଶା, ଆହୁରି ଜମି କିଣିବି, ଆହୁରି ଜମି, ଆହୁରି ଜମି। ଥରେ ସେ ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଗଣାରେ ଜମି ଦିଆଯାଉଛି। ଆରେ ବାବା, ମାଗଣାରେ! କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 2ଟା କିଣିଲେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି ବୋଲି, ଇଏ ତ ପୁରା ଫ୍ରି। କଣ? ପାହୁମ ଦୌଡ଼ିଲା, କଣ ସେଟା ଫ୍ରି ସ୍କିମ ଟା ଅଛି ଦେଖିବା। ଫ୍ରି କହିଲା ମାନେ ଆମ ମଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁରିଯାଏ ନା, ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ମାଗଣା ମିଳିଲେ ବିଷ ପିଇଦବା ନା କଣ? ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକିରି ବିଷ ରଖିଥିଲେ ଜମିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ବିଷ ବୋଟଲ ଟା ଖସି ପଡିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କହିକି ଚାଟି ପକେଇଲେ। ବିଷ ବୋଟଲ ତଳେ ପଡିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଚାଟି ପକେଇ। ସେମିତି କରିବେ କି? ସେ ବିଷ ବୋଟଲ ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଟି ପକେଇବା। ୟାକୁ ଜମି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଧାଇଁଲା। ଆଉ ତାର ନାଁ କଣ? ପାହୋମ। ସେଠି ଯାଇକି ବୁଝିଲା ଯେ ସେମିତି ଜମି ମିଳୁନି, ଟିକେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କିଛି କଣ୍ଡିସନ, ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ କୋଦାଳି ଧରିକି ବାହାରିବ, ସକାଳୁ ଚାଲି 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 ଯେତିକି ବାଟ ସେ କୋଦାଳିରେ ଯାଉଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଳି ଦଉଥିବ, ଜାଗା ଚିହ୍ନ ମାରିଦବା ପାଇଁ, ଏତିକି ଏରିଆ ମୋର। ଏମିତି ଖୋଳି 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 ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗା ମିଳିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜମି ସେ କଭର କରିବ, ସେତକ ଜମି ତାର। ଶୁଣିକିରି ଅଧା ବେହୋସ ହେଇଗଲା ପାହୁମ। ହେଁ, ଏତେ ଜମି ମିଳିବ? ମୁଁ ତ ପୁରା ଗୋଟା ସେ କେତେ ଗାଁ ବୁଲିଦେବି ଆଉ। ସକାଳୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଧରି, ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଠିଲି ଧରି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗାତ କରି 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 ଚାଲିଲା। ବିରାଟ ଏରିଆ,
କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋଭ ହେଲା ଏ ସେଇ ଜାଗାଟା ବଢିଆ ହୋ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ କଭର କରିଦିଏ, ଏପଟୁ ଟିକେ ବୁଲିଯାଏ କହିକି ସେପଟୁ ଗଲା। ସେପଟୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆରେ 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 ଆରେ, ଏପଟେ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଛାଡି ହବନି ନା, ଏଟା ବଢିଆ ଜାଗାଟା, ଘର କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ, ବିକିଦେଲେ ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଜାଗାଠୁ ବଳିଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାଟା ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଏପଟ, ଏମିତି କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପାହୁମ ଦୌଡୁଛି 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 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହବାର ଜଷ୍ଟ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା। ପାହୁମ ଆସିକି ଖସି ପଡୁଛି ଏବଂ ନା 2 ମିନିଟ ନୁହଁ, ଭୁଲ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଠିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିଛି, ଯୋଉମାନେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ଜଜ୍ ମାନେ, ସେମାନେ କହିଲେ ବାହ ବଢିଆ ପାହୁମ, ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁମେ ବହୁତ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇ ସାରିଛ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାହୁମ ଆଉ ନଥିଲା, ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିକି ଖସି ପଡିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦିନ ସାରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ଜମି ପାଇଁ। ମରିଗଲା ସିଏ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଲା, ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ଜମି ନେଇକି କରିବ କଣ, ତାର ତ 6 ଫୁଟ ଜାଗା ଦରକାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ତ 6 ଫୁଟ, 5.5 ଫୁଟ, 6 ଫୁଟ, ଏତିକି, ସେତିକି ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ସେମିତି ହେବା? ଆମେ କଣ ପାହୁମ ଭଳିଆ ହେବା? ଆମେ କଣ ଜୀବନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା? ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିଲି, ଖୁବ ଅଳ୍ପରେ କମରେ କହିଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନିଜ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି, ତାହେଲେ ଏଇ ଶିବିର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଯୋଉ କରାହଉଛି, ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅ, এই সম্পর্কে গভীর চিন্তা করিবা ପାଇଁ প্রেরণা পাও। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ এই କାମନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ମା।